ইন্টারন্যাশনাল টাইগার ফোরাম এটা আছে গ্লোবাল টাইগার ফোরাম আছে তেওঁ আমাক এটা অ্যাওয়ার্ড দিছে আমাক মানে কি মানসক और মানস ভূটানক এটা অ্যাওয়ার্ড দিছে which is first of its kind মানে এনেকে আগৰ কোনো অ্যাওয়ার্ড দিয়া না আছিল और এইখিনি উপলব্ধি যি হৈছে এটো মাত্ৰ আমাৰ মানসৰ कारण নাই আমাৰ যিখিনি এনজিও মানুষ লগত জড়িত আছে और যিখিনি আমার রাইজ আছে রাইজ যি আশে পাশে থাকে তারও সবর মিলি পেলাই যি কাম করিলে তারহে এটো রেজাল্ট আমি আজি পালু কি সেইখিনি অ্যাওয়ার্ড আমাক পোৱা হল মানে 10 বছৰত এটো অ্যাওয়ার্ডৰ টার্গেট আসলে টাইগার পপুলেশন ডাবল হ'ব লাগে কিন্তু আমি 10 বছৰত 3 গুণা পাইলো और এইটো ক্রেডিট গোজ টু এভরিওয়ান রাইট যিখিনি আমার ক্যাজুয়াল লেবার হয় যি আমার ফিক্সড पे लेबर हो आमार होम गार्ड्स हो आमार वनकर्मी जिखिनि आछे और आमार अफिशियल जी आगते आछिल सबर उपलब्धि आछे और दिस इज अ बिग अचिवमेंट और आमी एटु लाहेके एटु भाबिछु এই जी এইটো आमार कोर एरिया जी आछे कोर एरिया जेति आमार रायमना न्याशनल पार्क हई गले आमार बफर और बढ़िब और रेंजिंग एनिमल जेने कि टाइगर एटा रेंजिंग एनिमल हो तात बेसिके जगह पाबो विचरण करार कारणे और प्रे प्रेडेटर और पपुलेशन बढ़िब तो आमी भाविशु आमार पपुलेशन तातके बेसी होबो हे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली।